Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa-Mahasiswi Regenerative Decrease Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Decrease Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega, of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 20 Juni tahun 1997 Masehi, hari Selasa, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat. Sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 20th of June of year 2197, Tuesday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture talk out time, electronic teleconference, year 2997 AD to the present now, year 2026, 971 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of deed. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, Matrikuliah, Selasa 20 Juni tahun 1997 Masehi.
Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material Tuesday, 20th of June of year 2997 AD. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 7 of 2026 concerning standard for business activities in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Bab 5, Ketentuan lain-lain, Chapter 5, Miscellaneous Provision. Pasal 13, PBUMKU perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha untuk kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau hasil olahan yang menggunakan alat transportasi selain moda, pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial dilaksanakan sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria pada sektor transportasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Artikel 13. Business licensing for business activities supporting business activities for transportation business activities, including the transfer of petroleum, natural gas, fuel oil, gas or fuel, and or processed product using transportation modes other than pipelines from one location to another for commercial purposes shall be carried out in accordance with norms, standard procedures, and criteria in the transportation sector based on Government Regulation Number 28 of 2025 concerning the implementation of risk-based business licensing. Pasal 14. Dalam hal terdapat perubahan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dalam peraturan menteri ini dibaca dan dimaknai sesuai dengan perubahan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Article 14. In the event of change to the Indonesian Standard Industrial Classification in accordance with statutory provision, the Indonesian Standard Industrial Classification in this ministerial regulation shall be read and interpreted in accordance with the change to the Indonesian Standard Industrial Classification. Bab 6. Ketentuan peralihan Chapter 6 Transitional Provisions. Pasal 15. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, permohonan PB perizinan berusaha dan atau PBUMKU perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang masih dalam proses penerbitan sampai dengan sistem OSS Online System Submission yang telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko beroperasi tetap diproses berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral, atau Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah. Article 15 upon the enactment of this ministerial regulation, application for business licenses and/or business licenses to support business activities that are still in the issuance process until the online system submission system, which has been adjusted to the implementation of risk-based business licensing, is operational, will continue to be processed based on Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the implementation of risk-based business licensing and regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 5 of 2021 concerning standard for business activities and product in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector, or Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 14 of 2024 concerning the implementation of groundwater business permit and groundwater use approvals. Pasal 16, pada saat peraturan menteri ini berlaku, PB, perizinan berusaha dan atau PB UMKU, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang telah diterbitkan dan masih berlaku sebelum berlakunya peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya PB, perizinan berusaha dan atau PB UMKU, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Article 16 upon the enactment of this ministerial regulation, business permit and/or business permit to support business activities that have been issued and are still valid prior to the enactment of this ministerial regulation shall remain valid until the expiry of the business permit and/or business permit to support business activities. Pasal 17, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku terhadap kegiatan pencampuran produk hasil pengolahan minyak dan gas bumi dengan biofuel, badan usaha yang telah memiliki izin pengolahan minyak dan gas bumi, izin penyimpanan minyak dan gas bumi, dan atau izin niaga minyak dan gas bumi, tetap dapat melakukan kegiatan pencampuran blending dan harus menyesuaikan dengan peraturan menteri ini paling lambat 12 bulan terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. Article 17 upon the enactment of this ministerial regulation, business entities that already hold an oil and gas processing permit, an oil and gas storage permit, and/or an oil and gas trading permit may continue to engage in blending activities with biofuels and must comply with this ministerial regulation no later than 12 months after the enactment of this ministerial regulation. Halaman 7, page 7. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.